Salam alaikum, les élèves de deuxième bac PC et SVT BIOF, bienvenue dans la dernière unité qui est les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. Tout d'abord, on va essayer de faire un petit rappel de ce que vous avez déjà vu pendant le collège et les années précédentes en général. Donc, on va faire un petit rappel aux structures internes de la Terre. Donc, la Terre, elle est formée par trois principaux compartiments qui sont la croûte, oui, c'est la croûte. La croûte, elle est de deux types, la croûte continentale, le continent, قشرة قارية, et la croûte océanique. La croûte océanique, c'est la partie qui se trouve sous l'océan, يعني كتكون تحت المحيطات. واحد القشرة محيطية كتكون تحت المحيطات، يعني القعر ديال المحيط. دونك هذا لو كومبارتيمون الاول، لا كروت يعني القشرة، وكتنقسم لجوج الانواع: قشرة قارية croûte continentale et croûte océanique قشرة محيطية. Donc après la croûte on trouve le manteau. Le manteau en arabe c'est rida. Donc pour le manteau il est de deux types: manteau supérieur rida علوي et manteau inférieur rida soufflé. Après les manteaux on trouve le noyau. Troisième compartiment, le noyau. Il est de deux types: noyau externe et noyau interne. النواة هي فيها جوج ديال الانواع، فيها نواة خارجية ونواة داخلية. Donc très bien. Pour la croûte, revenons à la croûte. Donc pour la croûte continentale, القشرة القارية, donc la densité, sa densité elle est de 2,7. Donc on souligne la densité parce que c'est une notion très importante. La densité de la croûte continentale elle est de 2,7, alors que la densité de la croûte océanique elle est de 3,2. Donc vous remarquez que la densité de la croûte océanique elle est très supérieure à la densité de la croûte continentale. Très bien. Donc pour l'épaisseur de la croûte continentale elle est plus épaisse que la croûte océanique. La croûte continentale, son épaisseur varie entre 30 km et 60 jusqu'à 70 km, alors que la croûte océanique, son épaisseur ne dépasse pas 15 km. يعني القشرة القارية السمك ديالها كيتراوح ما بين 30 كيلومتر حتى ل 70 كيلومتر تقريبا على حساب نوع التضاريس، ولكن القشرة المحيطية السمك ديالها ما كيتعداش 15 كيلومتر، يعني ما بين 5 حتى ل 15 كيلومتر او موين. هذا pour les deux types de croûte. Entre la croûte soit continentale soit océanique, on a dit que on trouve le manteau supérieur, et entre le manteau supérieur et la croûte on trouve toujours une discontinuité qui s'appelle la discontinuité de Moore. Le manteau supérieur il est divisé en deux: une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure elle est solide et forme avec la croûte soit continentale soit océanique. La partie supérieure du manteau supérieur هاد la partie هادي نسوليني لكم هاد la partie هاد la partie هادي ديال المونطو supérieur اللي فوق هادي elle forme avec la croûte soit continentale soit océanique. Qu'est-ce qu'il forme? Elle forme ce qu'on appelle la lithosphère. Et dans ce cas-là, on trouve deux types de lithosphère. Soit lithosphère continentale, si on a
une partie du manteau supérieur avec la croûte continentale, on dit que la lithosphère elle est continentale. Si la partie supérieure du manteau elle est en relation avec la croûte océanique, on dit que la lithosphère elle est océanique. Donc on trouve toujours deux types de lithosphère, lithosphère continentale et lithosphère océanique. Très bien. Et rappelez-vous toujours que la densité de la croûte continentale est inférieure à la densité de la croûte océanique. Donc, le reste du manteau supérieur. Le reste du manteau supérieur, je change la couleur. Le reste du manteau supérieur, voilà, celle-là. Donc, le reste du manteau supérieur, on l'appelle l'asténosphère. Je vais souligner l'homme. L'asténosphère. Donc, c'est quoi l'asténosphère? L'asténosphère, c'est la partie inférieure du manteau supérieur. ديك الجزء السفلي ديال الرداء العلوي، يعني داك الشيء اللي لتحت ديال الرداء العلوي كيتسمى l'asténosphère. Si vous remarquez, l'épaisseur de l'asténosphère, il varie entre 150 jusqu'à 700 km de profondeur. Très bien. Donc, l'asténosphère, elle est ductile. Ça veut dire quoi, ductile? Elle est un petit peu visqueux. Un petit peu visqueux. Et la lithosphère, elle est solide. Donc, quelque chose qui est solide se trouve فوق l'asténosphère qui est un petit peu ductile, un petit peu visqueux. Donc شنو غادي يدير لا ليتوسفير الا كان فوق شي حاجه لزيجه؟ دونك غادي يبقى يزلق، غيبقى يدير دي موفمون. دونك غنشوفوا هاد لي موفمون هادو من بعد ان شاء الله. دونك لو مونطو inférieur من بعد لو مونطو supérieur, on trouve toujours le manteau inférieur, pardon, et après le manteau inférieur, le noyau externe et le noyau interne. Toujours entre le manteau inférieur et le noyau externe, on trouve une discontinuité qui s'appelle une discontinuité de Gutenberg, et entre le noyau externe et le noyau interne, on trouve toujours une discontinuité de Lehmann. Très bien. Donc, ce que nous intéresse, c'est seulement la lithosphère et l'asténosphère. Toujours, c'est la partie supérieure de la Terre. Et le manteau inférieur, le noyau externe, interne, etc. ما كيهمناش هادشي, donc c'est pas la peine باش نبقاو عاقلين عليه. Donc il faut bien retenir هاد la formation هادي, la croûte continentale, la croûte océanique, la différence de densité. La lithosphère, c'est quoi? La lithosphère, c'est la croûte soit continentale soit océanique plus la partie supérieure le manteau supérieur, et le reste du manteau supérieur et l'asténosphère. L'asténosphère, ça, son état, elle est ductile, un petit peu visqueux, et la lithosphère, elle est solide. Très bien. Donc, on passe à autre chose. Donc, on va voir la croûte. La croûte, elle est de deux types. On a dit qu'il y a deux types de croûte, croûte continentale et croûte océanique. Entre la croûte continentale ou la croûte océanique et le manteau supérieur, on trouve toujours la discontinuité de Moreau. Et une partie supérieure du manteau supérieur et la croûte soit océanique soit continentale, on l'appelle lithosphère. Et la lithosphère, si la croûte elle est océanique, on dit que la lithosphère elle est océanique. Si la croûte elle est continentale, on dit que la lithosphère elle est continentale. Très bien. Donc la croûte continentale, elle est caractérisée par une épaisseur qui varie entre 30 jusqu'à 65 ou 70 km, une densité de 2,7, et elle est caractérisée par des roches. Les roches caractérisant la croûte continentale sont le granit et l'andésite. Les deux types de roches, le granit et l'andésite, هما les plus importants اللي غادي نبقاو نهضروا عليهم في هذا لو كور ديالنا. دونك فين كيكونوا هاد لي دو تيب دو روش؟ كيكونوا في لا كروت كونتينونتال، في لو كونتينون.
Très bien. Donc, pour la croûte océanique, elle est caractérisée par une épaisseur qui varie entre 5 à 15 km et une densité de 3,1. Vous remarquez que la densité de la croûte océanique est supérieure toujours à la densité de la croûte continentale. Donc, les roches qui forment la croûte océanique sont différents aux roches qui forment la croûte continentale. Les roches qui forment la croûte océanique, pardon, c'est le basalte, sont les basaltes et le gabbro. Le basalte et le gabbro sont des roches qui sont très importantes dans nos cours et ce sont des roches qui forment la croûte océanique. On arrive maintenant au manteau supérieur qui forme avec la croûte soit continentale soit océanique la lithosphère. De quoi elle est formée? Son état, elle est solide. On a dit que la lithosphère, elle est solide. Et elle est formée par une roche qui s'appelle la péridotite. La péridotite. Sa couleur, elle est un petit peu vert. Donc, la croûte continentale, elle est formée par le granit et l'andésite. La croûte océanique, elle est formée par le basalte et le gabbro. Le manteau supérieur, il est formé par la péridotite. Donc, on laisse la péridotite et on va essayer de voir la différence entre le granit et l'andésite, le basalte et le gabbro. Comment je peux différencier ces types de roches? Comment je peux déterminer à partir d'une observation de ces roches que cette roche, par exemple, est le granit et non pas l'andésite, que cette roche est le basalte et non pas le gabbro, etc. Donc, on va essayer de traiter les types de roches magmatiques. Je vous rappelle que ces roches qu'on a déjà vues, ce sont des roches magmatiques. Quelles sont les roches magmatiques? Ce sont des roches qui résultent de la refroidissement d'un magma. يعني هاد لي روش هادو الصهاريه هاد الصخور الصهاريه هادو راه هما واحد الصخور اللي كينتجوا على التبريد ديال واحد الصهاره. Donc toujours في هاد les roches magmatiques on trouve toujours deux types de roches. Deux types. جوج الانواع ديال الصخور. Soit des roches volcaniques, صخور بركانيه, soit des roches plutoniques, صخور بلوتونيه. Chauffe la différence entre les roches plutoniques et les roches volcaniques. Donc, les roches volcaniques sont des roches résultent d'un refroidissement rapide d'un magma à la surface. Donc, les roches volcaniques sont toujours résultent d'un refroidissement rapide. يعني كيتبردوا بسرعة. Pourquoi? Parce que le volcan, ملي كيكون عندي un volcan راه كتطلع هذاك الماغما كيطلع حتى لا سيرفاس كيطلع سو فورم دو لاف. لو ماغما كيطلع كيديباراسا لي غاز وكتولي اون لاف. هذيك لا لاف هذيك ملي كتطلع كتكون بلو شو كتكون سخونه بزاف جوسكا 1000 دوغري جوسكا 1200 دوغري ديال لا تمبيراتور ديالها. كتطلع على لا سيرفاس كتلقى 20 15. Donc la différence entre 20 et 15 jusqu'à 30 gars et 1200 elle est très différente. Donc شنو كيدير لو ماغما في هذه الحاله ولا لا لاف كتبرد بالزربه. Il se refroidit d'une façon très rapide. Il se refroidit rapidement. Donc qu'est-ce qu'il forme? Il forme des roches. هاد les roches هادو volcaniques, les exemples types des roches volcaniques sont le basalte et l'andésite. Le basalte, on le trouve dans la croûte océanique et l'andésite, on le trouve dans la croûte continentale. Donc, on revient. L'andésite, la croûte continentale, c'est une roche volcanique. Le basalte, c'est une roche de la croûte océanique. Elle est de type... Le basalte est une roche de la croûte océanique. Elle est de type de roche volcanique. Donc, les autres. Les roches plutoniques. Ce sont des roches résultant d'un refroidissement lent du magma. Mais,
à la profondeur. Donc, les roches plutoniques, ce sont des roches qui se refroidissent lentement dans la profondeur, n'arrivent pas à la surface. Quand le magma n'arrive pas à la surface, ne remonte pas à la surface, il se refroidit d'une façon lente à la profondeur. Donc, les roches qui sont formées sont soit le gabbro, dans le cas d'une croûte océanique, soit le granit, dans le cas d'une croûte continentale. Donc, les roches plutoniques, الصخور البلوتونية هو واحد الصخور كيتبردوا ببطء، كيتبردوا بطريقة بطيئة في العمق ديال الأرض، ما كيطلعوش للسطح، عمرهم ما كيطلعوا للسطح. Donc, on a deux roches plutoniques, le granit et le gabbro, deux roches volcaniques, le basalte et l'andésite. Donc, déjà, maintenant, je vous ai donné les noms des roches. Mais quand je vous donne une roche sans aucun nom, comment peut-on déterminer le type de la roche? Est-ce qu'il est volcanique ou il est plutonique? Si je ne donne pas le nom. Et si je donne d'autres noms différents à ces noms de ces roches, comment pouvez-vous déterminer le type de roche magmatique? Donc, moi-même, je ne peux pas déterminer le type de roche magmatique. Donc, il faut toujours faire une observation sous la microscope électronique ou photonique. Donc, si on fait l'observation, on obtient une structure de roche. Donc, les structures de roche magmatique de deux types. Deux types. Soit une structure grenouille, soit structure microlithique. On va voir la différence entre structure grenouille et structure microlithique. Donc, structure grenouille est une structure qui caractérise les roches plutoniques. Très bien. Donc, les roches plutoniques, ont toujours une structure grenouille. Alors que les roches volcaniques, ont une structure microlithique. Structure caractérise les roches volcaniques. De la structure microlithique. Donc, on a juste les structures. Structure grenouille caractérise toujours les roches plutoniques. Structure microlithique caractérise toujours les roches volcaniques. Très bien. Donc, هذا déjà عرفناها مزيان. Donc, باش غادي نعرفوا شنو هو la différence entre structure grenouille et structure microlithique. Je vois sous la microscope. باش غادي نعرف. Donc, la structure grenouille caractérisée par l'absence des microlithes et du verre. Qu'est-ce que c'est des microlithes? Des microlithes sont des petites crêpes. باللورات صغيرة بزاف كتسمى ميكروليت. Et du verre, زجاج. Une partie du magma non refroidi. واحد الجزء ديال الصهارة ما كيتبلورش، ما كيوليش ديك كريستو. ملي ما كيوليش باللورات كيتسمى لو فيغ. دونك هاد لو فيغ هذا او الزجاج، عجين زجاجي باللغه العربيه. دونك لي ميكروليت et le verre sont absents dans la structure grenouille. ملي كنشوف واحد l'observation sous la microscope ما كنلقاش soit les microlithes soit les verres ما كنلقاهمش في la roche plutonique. Alors que la structure microlithique ملي كنشوف une roche وعندها structure microlithique باش كنعرفها كنلقى la présence des microlithes et du verre. كنلقى les microlithes des cristaux de petite taille et une partie du magma non cristallisé. Très bien. Donc, la structure grenouille résulte d'un refroidissement lent dans la profondeur. Déjà, je fais les roches plutoniques. La structure microlithique résulte de la refroidissement rapide à la surface. Très bien. Donc, les observations de ce que vous voyez là sont des lames minces. Donc, on prend une partie de la roche très très mince qui laisse
sortie, qui laisse passer la lumière à travers. Donc la lamence il y a la seule astuce pour déterminer le type de roche magmatique. Et à partir de c'est la mince, donc on va essayer de voir. Donc faire de la structure. Donc qu'est-ce que vous voyez? On voit nettement des cristaux de grande taille, de très grande taille. شوف هذا لو كريستال شحال قداش كبير بزاف. ها هو عندي d'autres cristal هذا en noir le mica noir. ها هو عندي لو كوارتز بلون بيض. عندي d'autres cristaux هادو كيكونوا de différentes couleurs كبار. ما كاينينش عندي دي كريستو دو بوتي تاي وما عنديش لو فير. عندي غير دي كريستو دو غرون تاي سولمون. دونك ملي كنلقى بريزونس دي كريستو دو غرون تاي كيتسموا دي فينو كريستو وما كنلقاش لي ميكروليت ou le vert, je dis que la structure elle est greunée. Donc si la structure elle est greunée, donc la roche elle est plutonique. Si la roche est plutonique, donc il subit un refroidissement lent dans la profondeur. Donc هنا باش نشوفوا la différence. Donc هنا كنلقاو دي donc نديرو لو ستيلي. donc كنلقاو هنا دي cristaux de petite taille بحال هذا. ها هو de petite taille بحال هذا. d'autres cristaux de petite taille باللورات صغيره بزاف. بحال هادو كلهم sont des cristaux de petite taille, ce qu'on appelle les microlithes. Donc في هاد la structure في هاد la lame هادي les microlithes sont présents. Et encore une partie qui est en noir. Je vois le noir, il occupe une très grande partie de cette lame qui est noire. Donc هذا كيتسمى le vert. Le vert هذا. Donc présence du vert et des cristaux de petite taille. Les microlithes, pardon. Donc la structure fait le cas elle est microlithique. Et quand la structure microlithique, donc les roches sont volcaniques. Et les roches, si les roches elle est volcanique, si la roche elle est volcanique, donc elle subit un refroidissement rapide dans la surface. Donc pour différer entre les roches plutoniques et les roches volcaniques, il faut toujours faire une observation sous la microscope et voir est-ce que la structure de la roche elle est est-ce qu'il est greni ou est-ce qu'il est microlithique. Si la structure elle est microlithique, donc les roches sont volcaniques, et si la structure elle est grenie, donc les roches sont plutoniques. هادشي غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله غادي نعرفوه. Donc on passe à autre chose. Les déformations tectoniques. هما déjà شفتوهم في le deuxième année collège. Donc les déformations tectoniques, التشوهات التكتونية. Des changements au niveau du couche des roches suite à des forces. يعني كيكونوا des forces وهذيك les forces هذوك كيولدوا ليا des déformations. Donc les déformations اللي غادي نلقاو trois types. Les déformations cassantes, تشوهات انكسارية وغادي نشوفوا فيها les failles فوالق. Et des déformations souples غادي نشوفوا فيها les plis طيات. تشوهات مرنة غنشوف فيها الطيات. Et des déformations intermédiaires, جات entre les déformations souples et les déformations cassantes, où là le résultat d'une déformation cassante et souple à la fois. غنشوفوا فيها les nappes et le chevauchement. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est que les nappes et qu'est-ce que c'est que les chevauchements. Très très bien. Donc on passe aux déformations cassantes. Les déformations cassantes, c'est toute cassure au niveau des roches solides suite à des forces tectoniques. Donc les déformations cassantes قلنا هما التشوهات الانكسارية
هما كل ولا كل انكسار في الصخور يعني نتيجة قوى تكتونية. هاد القوى يقدر يكونوا كومبريسيف، يقدر يكونوا اكسبريسيف، يقدر يكونوا قوى تقاربية، يقدر يكونوا قوى تباعدية. Qu'est-ce que c'est le résultat de cette cassure de roche? C'est la formation d'une faille. Le faille, elle est caractérisée par plusieurs éléments. Un compartiment soulevé. كتلة ملي كيكسر الصخور كنلقى جوج ديال لي كومبارتيمون، جوج ديال الكتل، كتلة سولفي دونك مرفوعة اي دوطخ كومبارتيمون ابيسي يعني مخفوضة كتنزل. تري بيان. دونك هذيك لا بارتي اللي كتبقى ليا ابري لا كاسور كتسمى لو ميغوار دو لا فاي. لو ميغوار دو لا فاي هو هذا اللي كيبقى توجور ابري لا كاسور. هاد لو كومبارتيمون هذا قبل من لا كاسور راه كان هنا نورمالمون، وهاد البلاصه ما كانتش كتبان، ولكن ابري لا كاسور ولات كتبان، دونك كتسمى ميغوار دو لا فاي. مهم هادي باش نعرف لا ديفيرونس اونتر لي تيب دي فاي. دونك لو بلان دو لا فاي، لو بلان دو لا فاي هو واحد لا سيرفاس فيرتوال ماشي ريال، يعني ما نقدرش نلقاها او رياليتي، ولكن فيرتوال كنعرفها هي لا سيرفاس، هي لو بلون اللي كيكون فيه لو موفمون دي كومبارتيمون. اي لي روجي دو لا فاي، لي روجي كنلقاو جوج، ان روجي اوريزونتال اي ان روجي pardon vertical et un rejet horizontal. Très bien. Donc هاد لو بوين، هاد النقطة هادي اللي كاينة هنا راه هي هادي نورمالمون اللي كاينة هنا، حيتاش هاد لاكوش هي هادي، يعني هاد النقطة وهاد النقطة، هاد النقطة باغ اكزومبل وهاد النقطة راه كانوا في ميم نيفو في واحد الوقت قبل افون لا كاسور، ils étaient au même niveau. Mais après la cassure وحده كومبارتيمون طلعت كومبارتيمون هبطت. دونك شنو وقع واحد الطرح، لو روجي هو طرح، وقع واحد الطرح دون فاسون فيرتيكال عمودي، هبط هاد لو كومبارتيمون، هاد لاكوش هادي هبطات على هاد لاكوش عموديا بهاد المسافه هادي. الا شديت هاد النقطه، هاد لو بوين وهاد لو بوين، شفت المسافه بيناتهم عموديا، هذيك المسافة كتسمى لو روجي فيرتيكال. ولكن هاد البوين ولا هاد لي دو بوين، هاد البوين وهاد البوين، هادو لي دو كانوا لون ا كوتي دو لوتر، كانوا وحده حدا الاخرى، كانوا لي اونتر او، ولكن ابري لا كاسور بعدوا على بعضياتهم. دونك ملي بعدوا ما بعدوش دون فاسون فيرتيكال سولمون، ولكن بعدوا اوريزونطالمون حتى هي، بعدوا افقيا. دونك راه كانت هابطه، هاد لو كومبارتيمون راه كان هابط بحال هكا فريمون، ولكن كان هابط حتى بحال هكا، حيت هاد لو بوين وهاد لو بوين بعدوا بواحد المسافه، هاد المسافه هادي كتسمى روجي اوريزونطال. دونك هادو لي زيليمون de la faille. D'abord, nous voyons les types de la faille, des types des failles. On trouve toujours une faille normale. Toujours la faille normale résulte du mouvement de divergence. Pardon, du mouvement حركة تباعدية. Donc, باش كنعرف une faille normale ملي كتبان ليا لو ميغوار د لا faille en haut، كتبان ليا الفوق. كي الانفيرس ديال هاد لافاي هذا هو هاد لافاي هذا الي انفيرس، كيتسمى انفيرس. علاش؟ حيت عندي لو ميغوار د لافاي هنايا كاينه كتبان اون، هنا لو ميغوار د لافاي كتبان ليا اون با، كتبانش ليا اون، جو بو با لو فوار اون، كتبان ليا اون با. دونك في هاد لو كا هذا كنلقى لي فاي انفيرس. غير لي فاي انفيرس راه ريزولت دون موفمون دو كونفيرجونس، العكس ديال هذا توتالمون لو كونترير، l'inverse ديالو. دونك هذا موفمون ريزولت دو موفمون دو ديفيرجونس، هذا ريزولت دو موفمون دو كونفيرجونس، قوى ديال التقارب او حركه التقارب. عندي دي فايل فيرتيكال، عاوتاني عندي دي فايل اللي كي دو كومبارتيمون كي سو déplace d'une façon verticale.
وعندي d'autres compartiments qui se déplacent d'une façon horizontale seulement. qui déplace d'une façon horizontale et verticale en même temps. Donc هنايا عندي faille normale, faille inverse, faille verticale. هنا عندي كيتسموا des décrochements. Très bien. Donc هادو les failles. نمشيو دابا les déformations souples. Les déformations souples اللي شفناها بالتشوهات المرنة. Des déformations souples résultent de la flexion ou de la torsion des roches. يعني كيكون يعني التقوس او الانطواء ديال الصخور. هذوك الصخور ملي كتكون يعني ما كتكونش يعني صلبه، كتكون سوبل، كتكون مرنه، واخا نطبق عليها دي فورس ما غاديش تكسر، وانما غادي تطوى او لا غادي تقوس. ملي غادي تقوس ولا تطوى غادي نحصل على دي بلي. دونك لي ديفورماسيون سوبل ليكزومبل ديالهم تيب هو لي بلي. دونك لي بلي تا هما عندهم plusieurs éléments. شنو هما؟ لا سيرفاس اكسيال. هاد لا سيرفاس اكسيال هي واحد لا سيرفاس اللي كتقطع تو لي كوش بليي وكتمر يعني او ميليو ديال لو بلي اي كتدوز من لا بارتي لا بلو بليسي. يعني هاد لا سيرفاس اكسيال المساحه المحوريه كتقطع جميع الطبقات ديال الصخور المطويه وكتقطعهم من المنطقه الاكثر تقوس، البلاصه اللي مقوسه بزاف. لا شارنيير المفصله اللي هي اللي كتفصل الطيه على جوج، مفصله لا شارنيير. اي لاكس دي بلي هي la zone la plus plissée, يلا قلناها. l'axe du pli et la surface axiale راه la même chose. et les flancs du pli جوانب الطيه كنلقاو ان فلون هنايا جانب الطيه فلون du pli وكنلقاو d'autres flancs du pli كيكون في l'autre côté. دونك هادو لي زيليمون du pli وغادي نشوفوا لي تيب du pli. كنلقى بلي دروا هذا كتكون عندي طيه مستقيميه، هاد لو كوتي كيكون هو لو ميم كو هاد لو كوتي. كنلقى بلو جونو طيه ركبيه، يعني الا شفناها مزيان كتبان ليا بحال الركبه، داكشي علاش سميناها بلو جونو. وهاد البلو جونو هذا كيكون واحد الكوتي ديفيرون على الكوتي الاخر. هادو كاملين كيكونوا ديفيرون. دونك عندي بلي ديجتي طيه مائله، وعندي بلي كوشي طيه راقده ولا ناعسه خابيه. دونك هادو لي ديفيرون تيب دي بلي اللي ممكن نلقاو. دونك هادشي توجور راه سي سولمون ان بتي رابيل باش ملي نبداو ان شاء الله لو كور بروبرمون ديت تكونوا يعني ملي نقول لك راه هذا سون دي فاي نورمال فاي انفيرس، نقول لك بلي كوشي، نقول لك هاد لي روش سون فولكانيك، ولا نقول لك هاد لي روش راه هما بلوتونيك ولا هذا صافي راه عرفتها راه ديجا درنا ان رابيل. هذا هو سميتو الي تري تري امبورطون هاد لو رابيل في لا جيولوجي. دونك نمشيو دابا لي ديفورماسيون باردون انترميديير. عندي 3 تيب اللي غادي نلقى. دي بلي فاي يعني لي دو ديفورماسيون اللي شفنا، يعني طيه فالق لي دو. عندي شوفوشمون وعندي ناب. هادول ما عمركم شفتوهم، ولكن الفو لي تريتي دابا باش ملي نوصلوا ليهم ان شاء الله تكونوا عارفينهم مزيان. دونك لي بلي فايل شنو هما؟ بلي ديفيرسي ولا كوشي اش كيوقع ليها لاميني كتلقاس ليها ليبيسور ديالها من واحد البلاصه وكتوقع ليها اون فاي، يعني طيه فالق كتكون طيه وفيها او ميم طون ان فاي اون فاي. شوفوشمون شنو هو؟ كيجي توجور ابري les plis failles. Les plis failles quand les mouvements restent d'une façon يعني élevée sur les plis failles كتكون عندي دي chevauchements quand une partie du terrain on recouvre une autre par levée, un contrat anormal du type de faille inverse généralement faible inclinaison d'une portée limitée. دونك هنايا هادشي كله سي با لا بين باش نعرفو. اللي خصنا نعرف في هاد اللوكا هذا هو ان اون بارتي ديال لا بارتي سوبيريور ديال هاد البلي فايل كتزيد تدير ان موفمون بوندون كيلكو كيلومتر.
كتبعد من البلاصه ديالها ان بتي بو كتسمى شوفوشمون. الا زادت بعدات واحد اونتر لي ديزان اي لي سونتان دو كيلومتر ما كنبقاش نسمي شوفوشمون. الا زادت بعدات اكثر كنولي نسمي ديناب. دونك كتكون عندي امبليفاي. من بعد الا تزاد وكانوا مازال عندي لي فورس تكتونيك وواحد لا بارتي واحد الكومبارتيمون دار ان موفمون دو كالكو كيلومتر على البلاصه فين هو كان نورمالمون كنسميه شوفوشمون. مي الا زاد لو موفمون كثر من دي ديزان ولا دي سونتان دي كيلومتر يعني عشرات ولا مئات الكيلومترات ما كنبقاش نسميه حتى شوفوشمون كنولي نسميه ديناب. غادي نشوفوا هاد اللي سميتو. دونك برومييرمون كيكونوا دي فورس كومبريسيف كيخليو ليا لي روش يديروا دي بلي. les roches sont plissées et les plis deviennent des plis couchés. كتولي عندي واحد البلي كوشي هنايا طيه راقده اللي شفنا. ابري هاد بلي كوشي كيتزادوا لي فورس توجور اون اكتيفيتي. دونك كيولي عندي ان فالق عندي طيه ها هي وعندي فالق عندي انطواء الصخور وعندي كسر في الصخور او ميم طون. داكشي علاش سميناهم دي بلي دي ديفورماسيون انترميديير. دونك في هاد لوكا هذا بلي فايل ملي كيكون عندي اون بلي اون فايل دا سي نورمال. مي كون les forces restent en très grande intensité هاد لا بارتي سوبيريور هاد لو كومبارتيمون سوبيريور ما كيبقاش في المكان ديالو في لا بوزيسيون ديالو. دونك il fait un mouvement vers soit في هاد هنايا سوا هنايا ماشي مشكل. المهم كيديروا ان موفمون. هاد لاكوش كتبعد على هاد لاكوش هادي حتى هي كتبعد ولكن دو كالكو كيلومتر ماشي بزاف لي كيلومتر كتبعد ولكن كتبقى توجور فوق هذيك البلاصه هذيك اللي كانت فيها نورمالمون كنسميه دي شوفوشمون. مي هاد لا بارتي الفوقانيه كي اون موفمون الا مشات ودارت واحد لا ميغراسيون بوندون ولا de dizaines et de centaines de kilomètres. يعني par exemple هاد لا بارتي هادي هاد لو كومبارتيمون هذا هاجر لواحد البلاصه يعني سويت ا دي فورس ماشي مشى بوحدو برجلي سويت ا دي فورس مشى لواحد لا ديستونس ديال اكثر من 10 ديال لي كيلومتر بارفوا كنوصلوا حتى ل 100 كيلومتر. في هاد لوكا هذا ما كنبقاش نقدر نهضر على شوفوشمون. شنو كنهضر على ديناب وهاد لي ناب كيتسموا دي ناب دو شارياج وغادي نشوفوهم من بعد ان شاء الله. دونك اون ساريت لا ونكملوا ان شاء الله on continue la séance prochaine inchallah. J'espère que cette séance est utile pour vous.